음악도 나오고 여기 지금. 돈 달라고. 잔돈이는 좀 주려고. 그래 줘. 사진 천천히 가. 야 여기 가는 게 없어. 여기 잠깐 여기 잠깐. 뭐지 진짜 맞네 이게. 이게 12각 같은데. 12각 맞아. Tinha um grupo e tinha um preço mais caro, que era 10, 15 pessoas. Okay, my name is Claudio Herman. I'm gonna be your tour guide today, and today we are doing the Sacred Valley tour. If anyone of you is in the wrong bus, please let us know. 원수 내가 낼게요. 저 기다리세요. 이럴 줄 알았어. 응. 자, 일로 오세요. 일로. 자 여기. 그냥 어머니 한 7분 남았어요. 7분. 이거 좀 보십시오 여기. 여기 운동이나 구경이나 하자. 구경하세요. 됐어요. 제가 자연스럽게 찍으니까 구경하시니까. Comunidades aledañas a este pueblo. Generalmente la gente mayor, ellos solamente hablan quechua. Two tectonic plates that we always provocate the earthquakes every 300 years. Entonces ahí están localizadas las dos placas tectónicas que cada 300 años nos van a generar un terremoto. ¿Y cuál es el nombre verdadero? Podría ser Vilcanota, Vilcamayo o Vilcanuta. Entonces no se sabe cuál es el nombre verdadero de ese río. Entonces viene a ser, sí, el río sagrado. ¿Escuchaste lo que te dije? Ya es un hecho. 아버지 같이 가세요. 일로 오세요. So, und die Fenster. Die Fenster. Okay, Nacho Blue. 그래서 거기서 우물 우리 나오니까 밑에서 만들면